अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाफिज़ शहजाद हाँ। तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों साढ़े कोल अज ना सुबह सुबह मरी का माहौल बनया। कल सारा दिन होने वाली बारिश तो बाद अज भी बदल छाए तो अज भी बारिश का इम्कान है तो सही, लेकिन अज कल की निस्बत घट है। फ्रंट पे ये किमें दूध लेना 150 150 ये 150 लेना है। इस एक टाइम चाय पीनी है ये 150 होता है। इस आधा किलो बाची वेना एक टाइम चाय हो वेन अच्छा अच्छा और खालस बना किने को ढेना है तनु धारा अच्छा गान होता हां गान दा आगा अच्छा माय तो 200 विक दी 180 अच्छा। थोला भाई, अरे थोला भाई कैसे हो? इधर आओ, बात सुनो। अरे बात सुन लो छोटी सी, थोड़ी सी। दोस्तों सुबह का खूबसूरत माहौल ते बारिश कल हुई है, लेकिन बदल अज भी इन्ने जोड़े बने हुए हैं। इस टाइम भी बड़े गहरे बदल हैं। इस साइड तो उच्चे बदल हैं तो इस साइड तो इस साइड तो थोड़े झिके बदल हैं। तो उम्मीद है, इम्कान है कि बारिश आसी हूँ 8 बजे तकरीबन जो ना बारिश का इम्कान है, लेकिन है घट तकरीबन कोई 30-40% है, ज़्यादा नहीं। तो राती जो ना कल आने बारिश तो बाद त्रेल भी वाह पई है, तुम देख रहे हो त्रेल पई है। क्या रही कल तो इंशाल्लाह कोला सही भाई सिर मैं साढ़े महल्ले का निकल चलिया काम ते मौसम जो ना खुशगवार होया। इसकी वजह तो परिंदे भी बड़े खुश होए न। वो तले जनाब लालियाँ बैठियां चह चहा रही हैं। तो उस तो बाद अगे वो सामने कुक्कड़ बनेरे ते वो सामने जो घर है ना उस दे उत्ते भी वाह वाह परिंदे बैठे हैं, बड़ी जनाब ना मौज मस्ती कर रहे हैं। गली का माहौल तो आवाम जी ना अज जुमरात आ दिहाड़ी भी एतवार मना रही है। साड़ी आवाम वैसे जी है ना वो छुट्टियां तो बड़ी खुश होंगी, रही भी वेली है तो हर रोज़ छुट्टी की भी ख्वाहिशमंद होंगी। तो एतवार में तो छुट्टी मनाते मनाते आम दिहाड़ों में भी जो ना वो दिन भी अज कभी छुट्टी हो गया ना तो बड़े शौकीन असी छुट्टियां दे। तो दोस्तों आ जाओ गपशप लाने आ मरी का माहौल बनया बिल्कुल। मरी भी सुबह सुबह ना यह नज़ारा आता जो तुम देख रहे हो। यह बदल बने गहरे बदल तो छिके बदल तो बारिश आले बदल। हाँ काकू क्या लेनी चला भाई उतो लै लेके वो नज़ारे जेह्ड़े ना ये मरी भी पैसे ना लभदे न, मैं तुहानू फ्री विच खा रहा। तो उस तो बाद एक होर यह नज़ारे जेह्ड़े न ये इंसान की रूह नू तस्कीन देंदे न। सुबह सुबह इन्हां दे नाल इंसान की जी रूह है ना, आत्मा जी आत्मा वो खुश होवेंदी। तुसीं सुन रहे परिंदें दी चहकार। तो उम्मीद करें थाने जो माहौल ना बड़ा पसंद आ रहा सी, क्योंकि सुबह सुबह उठते नाल एवं जो नज़ारा मिले एवं जो माहौल मिले तो बात खुश होना तो बनता। चल टुरदी में जग वेख के तो सूरज निकलने आला कोई इम्कान नहीं। 8 बजे वज जाना, बारिश का इम्कान है साढ़े को। तो इस टाइम अजे होया टाइम कोई मेरे ख्याल 7:08 हो गए।
प्यारा प्यारा माहौल, सुहाना माहौल, बदल छाया इन ते बारिश आने दे इम्कान है। ते इस साइड ते रक्शे जा रहे, बच्चे प्यारे प्यारे जो है स्कूल जा रहे थे। छुट्टियां खत्म होने वाली ने, बच्चे अजाब ते पाने वाले ते बड़े खुशहाल होने वाले क्यों जी। छुट्टियां दे विच बच्चे बिल्कुल हर शय दी सत्यानाश कर दिता, तहस नहस कर दित्ते ने। होर ते होर लोगों के दिमाग दा भी सत्यानाश कर दित्ते ने। ए वेखो दोस्तों, फ्री विच तुहानूं कैसे नज़ारे सुबह सुबह उठदे नाल एवे जे नज़ारे कदे वेखे ने। ते ए वेखो, ए ने शायद बुलबुल है, मैंने तो लगता बुलबुल ही है। बुलबुल उड़ के पर लग गई, एक बुलबुल उस साइड ते लग गई ते एक इस साइड ते उत्ते लग गई। ते वन पौने ना परिंदे सुबह सुबह जनाब ना आ रहे हैं साढ़े नज़दीक। दोस्तों कोई कमेंट शमेंट करो यार, कोई गपशप लाओ, कोई तुसी भी दसो थाड़े कोल कैसा माहौल है, कि बारिश बुरिश हुई है नहीं हुई है, केड़ी जगह तो साढ़े नाल लाइव जुड़े हो। तो ज़्यादातर तो कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हो कि आ रहे हो, वेख रहे हो, तो चस्सा लै रहे हो, लेकिन जो कोई कमेंट शमेंट नहीं कर रहे, तो लाइक भी नहीं कर रहे। तो कुछ जड़े हैं उन्हें लाइक शाइक किया, लेकिन कमेंट करने की जहमत नहीं की। तो लिहाजा कोई कमेंट शमेंट करो, कोई लाइक शाइक करो, कोई शेयर शूर करो, ताकि ज़्यादा लोग जो ना इस प्यारे नज़ारे का, सुबह सुबह के प्यारे नज़ारे का फ़ायदा उठा सकन, वो भी मज़ा लै सकन। वेखो सुबह सुबह मैं तुहानूं कितना इंजॉय करा रहा, थोड़े जनाब रूह नूं तस्कीन पहुँचा रहा, तो तुसी कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हो। तुसी जनाब जो ना कोई कमेंट, तो ना कोई लाइक, तो ना कोई टिक टुक, कुछ भी नहीं कर रहे। तो केड़ी केड़ी जगह तो जुड़े हो, तो थोड़े कोल बारिश हुई या नहीं हुई। तो इस साइड ते ए मेरे शिगरेदार है, ए तुसी वेख रहे हो साडी मुर्गी वधी, ये भी जनाब मौजा मार रही, चस्सा लै रही, चस्सा जिंदगी दियाँ। ए देखो परिंदे, कोई जमीन ते मौजे मारन, उपर लालियां बैठियां। हुण लालियां थोड़े विखावां, ए वेखो लाली, एक ए लाली है, तो एक लाली जी ना वो पर थले बैठी। वहीं थले जो ना काफ़ी परिंदे हैं। तो दोस्तों वैसे इस बारी ना सावन दी बारिशां जड़ियां पिछले साल की नस्बत अच्छी हो रही, टाइम नाल हो रही, तो उसकी वजह तो ना वन पवनियां चीज़ां जड़ियां ना वो फुटियां खलोतियां। तो यह हूँ साढ़े को इतने ना हालांकि ना कोई ज्वार खांदा, हाँ बल्कि एक है इधो अधो ना जानवर आंदे ना, मसलन गावां शावां आंदियां न, बकरियां आंदियां न, ते ओह् पर ओह् भी लेकिन नहीं, ओह् भी मेरा जी गल आई है जहन ते ओह् गलत है। ते बहरहाल ओह् सामने करके मैं तुहानूं खाना। एह् सरूटा वेख रहे हो तुसी, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜਵਾਰ ਫੁੱਟੀ ਖਲੋਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸਰੂਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਜਵਾਰ ਫੁੱਟੀ ਖਲੋਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਵਨ ਪਵਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਵਨ ਪਵਨੀਆਂ ਜਨਾਬ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਬੁਲ ਵੇਖਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੁਲਬੁਲ, ਇਹ ਫਰੀ ਦੀ नहीं कैप्चर नहीं हो रही, बल्कि एक बुलबुल उड्डी है। इस साइड तो पानी वाला रक्षा आ रहा है। हाँ मम्मी देखो दोबारा देखो तरेल पई बारिश की वजह तो ढेर सारी ऐसा पर ऊपर जो सीढ़ियाँ नहीं लगा, जो बाद बारिश हुई, लेकिन बारिश कौन नहीं हुई, सिर्फ ना तरेल की वजह तो खोलने ऊपर पानी वाला माजरत थोड़ा जा नज़ारा जरा ना वो मान पै गई है कि इतने आंटी को कर रही है, तो इसकी वजह से मैं कैमरा पहले कर रहा, मैं तो मुनासिब नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कहाँ से हैं? जुल्फ़कार अली भाई वालेकुम सलाम, तो तुहाडा वेलकम हो गया साडी लाइव ते असी भाई आए जोराबाद ज़िला खुशाब। तो तुसी वेख रहे हो नज़ारे
ਮਜ਼ੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਚੜ ਗਏ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨਵੇਂ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਸੀ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਕੇ ਐਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਚਾਲ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸਿਆ ਬੱਦਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੱਦਲ ਬੜੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਗਰਜ ਚਮਕ ਵੀ ਆਈ ਗਰਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੂਰ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ تو چھوٹا موڈل ہے نا چل بلکہ پڑھ میں حیدرآباد سندھ سے ہوں اچھا واجب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک آنٹی آپ نہیں سنو تو اس کا مطلب ہے ساری ویڈیو جی نے ترقی کی بڑی تو وہ حیدرآباد سندھ پہنچ گئی ہیں تو آپ کو میرے خیال میں پنجابی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی آپ کے لیے اردو کا پیکیج لگا لیتا ہوں کہ آپ حیدرآباد سندھ سے ہیں اور حیدرآباد سندھ میں ادھر موسم کیسا ہے بارش بورش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور آپ حیدرآباد شہر سے ہیں یا پھر کسی گاؤں سے ہیں نمونہ ذوالفقار علی بھائی آپ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ کے ہاں کیا ماحول ہے اور آپ حیدرآباد شہر سے ہیں یا کسی گاؤں سے ہیں اے دوستو دیکھو پیارے خوبصورت نظارے تے ہن میں تھانوں رم جم بھی وکھانا تھوڑی دیر نو رم جم جڑے نے تے شروع ہونے والی حیدرآباد سے تو میں بھی ہوں ارے بھائی آپ تو سارے حیدرآباد سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں بھائی ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں آپ کے لیے چائے بنواتے ہیں بسکٹ کے ساتھ آپ کو پاپڑ بھی ملے گا اچھا ذوالفقار علی بھائی حیدرآباد شہر سے ہیں کیا بات ہے آئی ایم فرام ٹاور مارکیٹ کیا بات ہے بھائی آج تو ہم حیدرآباد پہنچ گئے ہیں جور آباد میں بیٹھے ہوئے جور آباد بھائی آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید کراچی میں بالکل کراچی میں بھی جور آباد ہے لیکن یہ جو جور آباد ہے نا جہاں سے میں بات کر رہا ہوں میں جہاں سے لابی میں نے چلائی ہوئی ہے یہ پنجاب میں ہے بھائی سرگودا کے ساتھ ہے آپ کہاں سے ہو بھائی فرحان آرائی بھائی میں خوشاب ڈسٹرک ہے جور آباد سٹی ہے پنجاب سے ہوئی ہے نا سرگودا کے ساتھ ہے تو چل بھی کون سرگودا کے ساتھ سرگودا تو آپ نے سنا ہوگا تو باقی خوشاب اور جو ہے نا جور آباد بھی آپ نے سنا ہوگا کیونکہ جور آباد کراچی میں بھی ہے تو یہ جو جور آباد ہے نا یہ اپنا ڈسٹرک خوشاب میں ہے پنجاب میں خوشاب شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا کنو کی سٹی جی کنو کی سٹی ہے سرگودا یہ سرگودا کے نا ساتھ ہی ہے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر تو کنو کی سٹی جو ہے نا وہ سرگودا مشہور ہے کنو سرگودا کا پوری دنیا میں مشہور ہے تو پہلے نمبر پہ پہلے پیداوار کنو کی جو ہے نا وہ پاکستان تھا پہلے نمبر پہ تو اب امریکہ کی ریاست ہے کیلیفورنیا میں دنیا میں سب سے زیادہ اب کنو پیدا ہوتا ہے آپ سب لوگوں کی معلومات میں اضافہ کر دوں تو کیلیفورنیا میں سب سے زیادہ کنو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ہمارا پاکستان یہ سرگودا میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر کنو پیدا ہوتا ہے ادھر تو ہمارے پاس دوستو بوندا باندی شروع ہو گئی ہے میرے بھائی میں نے دیکھا ہے آپ کا سٹی خوشاب بھی دیکھا ہوا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے پھر تو میں پنجابی اردو پہلے بارش ہوئی تھی بھائی ذوالفقار علی بھائی آپ کے کامنٹ کی سمجھ نہیں آئی میں پنجابی اردو پہلے بارش ہوئی تھی تو اچھا فرحان بھائی نے کہا ہے کہ میں نے میرے بھائی اچھا آپ نے خوشاب دیکھا ہوا ہے آپ بھائی خوشاب کب آئے تھے اور کیا کرنے آئے تھے آپ ڈرائیور تو نہیں ہیں ڈرائیور حضرات آتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس نا یہ جس طرح بالکل باریک جو کڑیاں ہیں نا وہ شروع ہو گئی فتوبو الى بارئکم بارئکم چل اندر آجا ادھر نا قرآن پاک گیلا ہو جائے گا ہاں جی فرحان اور آئیں بھائی تو ماشاءاللہ آپ نے کہا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری لائف کو انجوائے کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمیں نا
اندر جانا پڑے گا کیونکہ ہلکی ہلکی نا بوندا باندی شروع ہو گئی. شاید آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہے نہیں, میں آپ کو تھوڑا بہت دکھاتا ہوں. بھائی میں آنر ہوں بنگال فیکٹری کا. اچھا اچھا ماشاء اللہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. تو یہ آپ میرے منہ پر دیکھ رہے ہیں, بارش کے قطرے پڑ رہے ہیں, ہولے ہولے پولے پولے چھوٹے چھوٹے قطرے. اور میرے موبائل کی جو اسکرین ہے نا وہ بھی, آپ کس چک میں رہتے ہیں, تو میرے موبائل کی سکرین جو ہے نا وہ بھی کام کرتے, تو وہ بھی نا گیلی ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ آپ کس چک میں رہتے ہیں. میں چک میں نہیں رہتا ہوں, میں جور آباد سٹی میں رہتا ہوں. جور آباد سٹی میں رہتا ہوں. تو یہ میں نے ابھی اوپر ہاتھ رکھا ہوا موبائل کے اتے, تے مزے کرو بھائی. بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی. اے ویکھو چڑی بیٹھی ہے, تو آج صبح صبح تھوڑے نظارے کرا دیتے ہیں. اے ویکھو اے چڑی بیٹھی ہے, تے چڑی مزے لے رہی ہے. تے اے اتنے انہوں کا گھونسلہ, اے تسی ویکھ رہے ہو چڑی اتتے بیٹھی, بلکہ تے اے تلے چڑھا بھائی, بلکہ تلے چڑی ہے او سامنے چڑی بیٹھی میٹر دے نال, تے گھونسلے دے وچ جڑا نا چڑا بیٹھا. انہاں دی فیملی اتنے نا سیٹل ہے کچھ عرصے تو. جی جی فرحان بھائی, میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں بچوں کو. الحمدللہ میں حافظ ہوں, آپ نے میرے نام سے دیکھا ہوگا. تو قرآن پاک پڑھاتا ہوں بچے. ابھی میں تھوڑی دیر میں بس آنے والے ہیں. ابھی فی الحال ایک بچہ آیا ہے, اس کو سبق بتایا تو وہ چلا گیا ہے اندر, وہ جا کے یاد کر رہا ہے. فتوبو الی بارئکم. تو اب نا بارش ہوگئی ہے تیز, اب ہم جانے لگے ہیں اندر. آپ کو اندر کا ماحول دکھاتے ہیں کیونکہ بارش نے ہمیں بھگو دیا ہے. چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہیں مگر جو ہے نا ہیں کافی تیز, اور انہوں نے جھٹ میں ہم کو پر لے وینا بوڑا پر لے وینا. یہ ادھر رکھا, ادھر ابے ادھر رکھ بابا, تسی آ ونجو لے آندا. او بابی سے موڑ پکڑ. بارش نے ہم کو بھگا دیا ہے ماشاء اللہ. قاری صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, دعاؤں میں یاد رکھنا بھائی. انشاءاللہ ضرور ضرور, کیوں نہیں, ضرور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. چل ادھر تے اے تسی وچوں جڑا نا کم خراب ہو گیا تھوڑا جہا, اس کی وجہ تو معذرت خواہ کہ لائف ڈسٹرب ہوئی تھوڑی بارش کی وجہ تو سان بجنا پی گیا. ساڈا بابا وہ بھی سج گیا. ایک منٹ میں تھانوں کھانا دوبارہ. بارش کا ماحول ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت کو ہمت دے قرآن پڑھانے کی. بہت شکریہ بھائی آپ لوگوں کا کہ آپ دعائیں دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی پریشانیاں مسائل مشکلات آسان فرمائے, اور آپ کے زندگی میں خیر و برکت ڈال رکھے. تے پھک لے پئی ساڈے پنجابی کہندے نے پھک لے پئی, پھک لتھی پئی ہے تے چنگی بلی لتھی پئی ہے. پھک جڑا سان بجا دیتا. تے اے نا ایک پرانے لوگ آدھے ہوندے نے بھئی یہ پھک جڑی نا, اے اللہ معاف کرے اللہ پاک خیر کرے, اے نا سیلاب دی علامت ہوندی. تے اے یہ کھلی ہونی تے اس دا پتہ کونی تے سیلاب دی علامت ہوندی ہے جڑی پھک. اے ہن پھک ساڈے کول چنگی بھلی لتھی پئی ہے, کل بھی پھک لتھی رہی ہے تے اج بھی لتھی ہے. تے اے نا ساڈے نا والدین دسے نے کہ جس ٹائم 1992 سیلاب آئی نا بڑا سیلاب, تے اس ٹائم اسی طرح نا یہ پھک لتھی ہے. اس تو بعد بارش جڑے نا کافی دن لگی رہی ہے. تے بارش تو بعد سیلاب آئے, بڑا شدید سیلاب آئے. تے اے دوستو میری دکان, تے اے دکان دا نظارہ, تے اے میرے شاگرد جڑا پڑھن دا نام نہیں لیندا بالکل. تے اے ہن بارش دا ماحول, اے دیکھو بدل چھائے تے پھک جڑا نا واہ واہ تیز ہو گئی. پھک سان بجا دیتا. کپڑے تے واہ واہ چھٹا چھٹا پی گئیاں. بابے دی بھی
ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਵਾ ਸਿੱਜ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਧਰ ਬੈਠ। मैं क्या था मम्मा फतूबू अतुबु इला इला बारिकुम। बारिकुम फतूबू अला बा अला नहीं इला। इला बारिकुम फतूबू अला बारिकुम अला नहीं इला इला बारिकुम बारिकुम। बारिकुम वताबिकुम अच्छा फतूबू। अतुबु फिर बशीर क्या वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी। हाँ बस साड़ी नौकरी वीडियो बनानी ते असी अपनी नौकरी कर रहे हैं। आओ जी चाइनवाज क्या हाल है? ये चाइनवाज साड़ी नौकरी है ना। अच्छा नौकरी तो अपनी करनी, ड्यूटी तो करनी होती ना। हाँ जी मुझे शापर लेके जा, दूध ले। 100 रुपए दे ड्यूटी तो करनी पौनी ता ही तनख्वाह बनती। इस वास्ते ड्यूटी तो अपनी टिका के कर रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करे सी तनख्वाह भी देसी। अगर तू शॉर्ट हो रहा हूं कोई नहीं नहीं वो बस गाहक तो उन्होंने कहा कदी घट कदी वध। वाह की मैं पे या और ठीक पूरी ठाक नवी तारीख खबर माशाल्लाह। जुल्फ़कार अली भाई अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत अच्छी गुजर रही है। आप सुनाएं आपकी कैसी गुजर रही है? क्या करते हैं आप? क्या पता? हाँ ये वीडियो है, नौकरी कर रहे हैं अपनी। हम नवा लेकर हाँ जी इशा और नवा बनवाया हो। एवं पे जा मट्ठी मट्ठी सिजन लग पई। बारिश आ रही बड़ी तेज है जी। चाहिए बात स्पीड बारिश दी चंगी है लेकिन कड़ियां निकियां। लेकिन नहीं पूर पार है हाँ जी स्पीड के मोहम्मद सलमान सैड हाय जी। मोहम्मद सलमान भाई कैसे हो, कहाँ के हो, आज हालात है बारिश से क्या हाल चाल है? हाँ जी नजर आ रहा है हाँ बदल जड़े ना बड़ा चंगे। हो सकता बारिश लगता ही हो बदल हाँ जी पहाड़ी तो का बारिश हुई चंगी है नहीं। कंदवाल उस पासे लिल्ले वाले पासे उस साइड ते वो नाला आंदा ना ते वो नाले च कल चंगा पानी आई। जी भाई ठीक, आप सुनो कैसे? भाई मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से हैं आप, क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ माहौल कैसा है? आपके यहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही? बस साड़ी हुकूमतों दी ना इली ये कहना इतने बने हो ना डैम बने हो ना ये पहाड़ी पानी में डके वंजा ते बड़ा फायदा पिछो पानी जाए दरियावां दरियावां दा ये पहाड़ी पानी ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਹਰ ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਇਆ ਹੋ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ दुनिया लोग का बड़ी तवज्जो देने दुनिया मुल्क ने बस एरिया भाड़े में हर पर डैम हाँ बनाए बिल्कुल डैम बनाए ने उस तो बाद हाल ही बनाना पता जी हाँ दरियावां ते रुख मोड़ के ले गया अपना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਹ ਸਾਰਾ मतलब है रेतला इलाका इसलिए पानी नहीं तो कुछ भी नहीं जी हाँ रेतला इलाका है उसने भी उन्होंने शराब कर लिया। टाइड मुक्के पे जी हाँ क्यों वो आना कौन पे दो त्रिया दाड़ा आज को करने आने तो अंडे तो बड़ी सेल होती बस आना कौन पे दो त्रिया दाड़ा मेरे गवा ढूंढ है हाँ खराब बोतल वगैरह। अच्छा मोहम्मद सलमान भाई आप कहाँ से हैं? वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं हमारी तरह मौसम को। कल फोन करें मैं परसों का उस आखा जब मैं हुणे आया तो हुणे आया। पैसे नकद ले ना जी हाँ अच्छा पैसे तो आजकल जेडे हालात देखते नगद भाई मैं गुजरांवाला से। वाह जी वाह क्या बात है। आप कौन सी जगह से? भाई मैं खुशाब से हूँ और गुजरांवाला भी मैं रहा हूँ ना 2-3 साल तो गुजरांवाला देखा हुआ है। गोंदला वाला अड्डा उस तो बाद पिंडी बाईपास राह वाली
काफ़ी जो है ना जगह देखी है गुजरांवाला की। वैसे तो बहुत बड़ा शहर है। आपके पास कब बारिश हुई थी मोहम्मद सलमान? आंसर कीजिए। सच क्या? अच्छा रेस्ट कर रहे हो। ओके करे कोई कम हो नहीं तेंजे बात किधर बैठा था क्या करना। तो आप जा दे अंकल को। चल चल अब सबक पढ़ लो। ते ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੱਕ ਲੱਥੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਚਾਚਾ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਚਾਚਾ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਿੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਰ ਕੱਚੀ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸੀ ਜੀ ਫੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਯਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਚਬਰ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਿਹਤ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਾਲੀ ਇਹ ਬਲਕਿ ਗੁੱਗੀ ਫਖਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੀਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਗੁੱਗੀ ਅਖੀਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨਫਖਤਾ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਪੀ ਲਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ कुत्ते का शिकार लाग गया सवेरे सवेरे यार तोड़ करके ना खुद फाटा तब आएगा। यहाँ से बता यहाँ से नहीं है ना यहाँ से फतूबू इला बारिकुम वो सामने मुड़े पे बैठ के याद कर ते कुत्ते का सवेरे से शिकार लग गया। ए हुण थानू विखाने फख्ता ए वेखो फख्ता उर्फ गुगी ये जनाब माहौल इंजॉय कर रही बारिश का बड़ा प्यारा प्यारा माहौल बनया तो इंजॉय कर रही तो नाल असी भी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन असी हुण जिहड़ा ना अद्धा इंजॉय कर रहे हैं अंदर बह के हाथ मेरा बाहर है मोबाइल मेरा बाहर है तो मैं अंदर बैठा क्योंकि बाहर ना कपड़े सिज गए तो पहले बारिश थोड़ी मट्ठी हुई हुण बाद दोबारा बारिश तेज़ हो रही। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम आपको भी। तो ठीक दोस्तों हुण वीडियो नूं इत्थे समाप्त करने ख़त्म करने क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले ज़्यादा आ गए। बाकी मैनूं लग रहा तुसीं इंजॉय तो चंगा भला कर रहे हो तो लेकिन जो ना हुण इत्थे वीडियो नूं ख़त्म करने क्योंकि बच्चे नूं कुरान पाक पढ़ाना तो वक्त इंशाअल्लाह तुहाडे नाल मुलाकात होसी कल इस टाइम साडे नाल जुड़ वंजाए कल बाद जो तुहानूं नज़ारा विखाईए इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ खुश आबाद रहो। हमको याद है